अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। अगर आप कराची में हैं तो बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मौसम एंजॉय कर रहे हैं, यानी रात भर से जी बूंदाबांदी हो रही है, जिससे हम गरीबों को भी लगा कि समर्स नहीं विंटर्स हैं, यानी सर्दियां आ गई हैं और अब अपनी शॉलें और गर्म कपड़े आप निकाल लें। लेकिन इस खूबसूरत मौसम में सबसे अच्छी जो बात हमें नजर आ रही है वो ये कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस के खिलाफ जो कामयाबी रही है उसका एतराफ किया गया। आज आपको बताएं कि कोरोना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बाकायदा इजरा हो रहा है। वैसे तो ये दिसंबर जनवरी के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इस पेंडेमिक को देखते हुए, बहुत शदीद सूरत हाल को देखते हुए इसका एक स्ट्रैटेजी डे के तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है कि आफ्टर ऑल पूरी दुनिया को आगे बढ़ना किस तरह है। यानी जो इतना शदीद हमारे सामने हर तरह का बहरान हमने फेस किया, हेल्थ केयर सिस्टम में, मईशत में, लोगों की रसाई, लोगों के एक्सेस में, इस पे हमें बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी और पाकिस्तान का जो तरीक़ेकार रहा है इस पेंडेमिक को रिस्पॉन्ड करने में, इसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। बल्कि इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ इतनी मौसर साबित हुई कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करते हैं तो माशी तौर पर हमें सबसे कम नुकसान उठाना पड़ा है। हमारी मईशत में यकीनन बहुत सारी अभी बेहतरी की ज़रूरत है। आने वाले दिन लोगों के लिए सख्त हो सकते हैं, रोजगार के मौके और मैसर करने वाले हैं, कारोबार को रिलीफ की जरूरत है। लेकिन जो हमारी कामयाबी रही है, जिस तरह हुकूमत ने सर्वाइवल को यकीनी बनाया, सबसे बड़ा जो डोल आउट था, जो हमारी जैसे मईशत के लिए बहुत मुश्किल था, उसको मौसर बनाया गया। लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया गया। एहसास कार्ड के जरिए उनको घर में रहने में कोई दिक्कत ना हो, यानी जो शख्स एक 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर निकलता था उसके लिए एक आसरा जरूर किया गया। इसको जी पूरी दुनिया सराह रही है, लेकिन हम कहते हैं ना, हम बड़ी नाशुक्री कौम है। हम खुद अपनी अचीवमेंट्स को ना अचीवमेंट गर्दानते हैं, तनकीद करने से बाज नहीं आते। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो अच्छा एक अमल हो गया कि हमने फर्स्ट वेव का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से सामना किया, उसको हम लेकर चले, नंबर्स भी कम थे। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी मौजूदा बदएहतियाती हमारे लिए एक मुश्किल का सामान ना कर दे। यानी जिस तरह हम फर्स्ट वेव से निकल पाए हैं, सेकेंड वेव से भी अल्लाह ताला की मदद से निकल जाएं, लेकिन इसमें आपको और मुझे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया से खिताब करेंगे, खासतौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें इम्पैक्ट डे स्ट्रैटेजी आपसे आज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आपके और मेरे लिए बहुत खुशी और बहुत फख्र की बात यह है कि 25 नवंबर के दिन को पाकिस्तान से मंसूब कर दिया गया। इट्स पाकिस्तान डे इन द इंटरनेशनल अरीना, और पाकिस्तान से राय ली जा रही है कि इतनी बड़ी कसीर आबादी का मुल्क, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है, इसके बावजूद कोरोना का इतना बेहतरीन मुकाबला कैसे कर पाया। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, कल भी आपने हमारा शो देखा कि हमने बात की कि हमारे हेल्थ केयर कारकुनान और हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारे लैब असिस्टेंट्स एंड लैब टेक्नीशियंस, ये सब खिराज तहसीन के मुस्तहक हैं। इनको पूरी कौम सलाम करती है कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात में वो इन चीजों को लेके चलें। आज के प्रोग्राम में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जल्द ही वजीर आजम इमरान खान साहब का खिताब जो पूरी दुनिया से करेंगे, उस पर हमें जाना पड़ेगा। वो लाइव होगा, उसका मुतवक्के वक्त 9 बजे था। वी आर स्टिल वेटिंग, इंशाल्लाह दैट बीम विल बी अप। लेकिन आपको बताते चलें कि हमारे पास एक तो जी मौसम की तब्दीली थी, दूसरा अगर आप जानते हो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के हवाले से, ये खुसूसन लड़कियों के लिए 16 दिन को मुख्तस किया जाता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, गर्ल्स एजुकेशन इसका अव्वलीन जिसको कहना चाहिए तरजीहात हैं। इस हवाले से हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से राबिया जवेरी साहबा मौजूद होंगी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक और चीज़ जो इसी में बड़ी अहम है वो ये कि it's all about जिसको कहना चाहिए कि बदसलूकी बच्चों के हवाले से। अभी चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को गुजरा और 21 नवंबर को कैटवॉक केयर्स ने भी एक बड़ा जबरदस्त फोरम, द सेकंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कॉन्फ्रेंस अरेंज की, जिसमें मेरे समेत बहुत सारे लोग, देवर मीडिया पर्सनालिटीज, और हम माइंडसेट की तब्दीली की बात भी कर रहे थे, लीगैलिटी की बात भी कर रहे थे, इन केसेस को रिपोर्ट करना कि किस तरह अंडर एज बच्चों को अगर हरासा किया जाता है तो उसके लिए पूरा माशरा उठ खड़ा हो।
अपील की गई जी तमाम ही लोग जो वहाँ पे मौजूद थे इस हवाले से कि वजीर आजम और तमाम वज़राए आला इसको अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। पाकिस्तान के इस रियासत के बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल है। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया जब 2 अंडर एज बच्चियां जो कि एक फैक्ट्री में काम करती थीं उनको ज़दोकोब किया गया, उनको हरासा किया गया और ना सिर्फ उनको अबडक्ट करके उनको अब्यूज किया गया, उनकी इस हालत में वीडियो भी बनाई गई। इसको हाईलाइट किया जी आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट ने और उसके बाद हमने देखा कि पूरा का पूरा जो निजाम है वो हरकत में आया। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म। मुझे पता है कि कई दफा जब हम ऐसे तकलीफ दे मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं तो इल्जाम ये लगाया जाता है कि जी ये इतना तल्ख हकीकत है हम इसको देखना नहीं चाहते, या इसको दिखाने के मकसद से फैमिलीज एम्बैरस होती हैं, उनकी इज्जत और उनकी गैरत पे हर्फ आता है। और सबसे बढ़कर ये कि शायद मीडिया इसको इतना हाईलाइट करके इसको किसी तरह से अनफॉर्चुनेटली बढ़ावा भी दे रहा है। मसला ये हमने कि जब तक इन हकीकतों को हम हकीकत जानेंगे नहीं इसका हम हल तलाश नहीं कर सकते। ये पूरा जो सिलसिला रहा है उसमें किस तरह मामलात आगे बढ़े इसके लिए हम मनीज़े जहांगीर जो कि स्पॉटलाइट प्रोग्राम की मेजबान है उनसे बात भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, आज न्यूज की एंकर पर्सन मनीज़े जहांगीर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने स्पॉटलाइट प्रोग्राम में इसको हाईलाइट किया था इस केस को और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस और पूरा सिक्योरिटी निजाम हरकत में आया है। अस्सलाम वालेकुम मनीज़े, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। इस बड़े तल्ख और बड़े पेचीदा केस को आपने स्पॉटलाइट में हाईलाइट किया। पुलिस का जो उस वक्त रिस्पॉन्स था वो हमारे सामने है, लेकिन खवातीन का जो मुतासरा लड़कियां हैं उसका इस मामले पे क्या कहना है? देखिए, जो मुतासरा खवातीन जिनको हम कह रहे हैं असल में ये बच्चियां हैं। एक की उम्र 17 साल की है और एक की उम्र जो है वो लगभग 14 साल की है। तो वो इस वक्त इंसाफ ही चाहती हैं, इस वक्त डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। इनके जो वालिद हैं ये बहुत गरीब खानदान से इनका ताल्लुक है और वो समझती हैं कि इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, बल्कि जब आप देखिए तो ये बहुत डरिंग थी FIR भी रजिस्टर करने को और पुलिस को भी इन्वॉल्व करने में ये आमादा नहीं थी, चूंकि इनको कहा गया था कि अगर आप पुलिस तक जाएंगे तो हम आपका जो भाई है उसको कत्ल कर देंगे, अगर हम आपके साथ ये कुछ कर सकते हैं तो हम आपके भाई को भी कत्ल कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए वो बहुत सहमी हुई थी, बड़ी हिम्मत करके वो पुलिस की तरफ गई और अब ये उम्मीद करती हैं कि कम से कम जो लोग इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको जो पुलिस है वो हिरासत में ले ले और इनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन हो। चूंकि हम ये काफी अरसे से ये केसेस देख भी रहे हैं, इन पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं लॉ फर्म का भी एक हिस्सा हूं, तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि रेप की कन्विक्शन दुनिया में सबसे कम है। और इसकी वजह आप देखिए मुख्तारा माई के केस के अंदर भी जो है वो तमाम मुल्ज़मान जो हैं उनको रिहा कर दिया गया था। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं वो डरती हैं, चाहे वो बच्चियां हो या खवातीन हो, पुलिस तक आने के लिए। और अगर रेप की कन्विक्शन बेहतर हो जाती है तो तभी मैं समझती हूँ कि खवातीन के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आके अपने साथ जो बीती है वो आके रिपोर्ट भी करें। अभी तो आप समझें कि वही खवातीन रिपोर्ट करती हैं जिनको ज्यादातर डराया धमकाया जाता है कि जी हम आपके साथ और मजीद ये कर देंगे, तो वो अपनी मजीद और प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास अक्सर। जी, इसमें बिल्कुल इसमें जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है मनीज़े वो बड़ा अहम है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो उनके मुहाफिज होने चाहिए, मेरा भी इस कॉन्फ्रेंस में जो था सेशन इसी हवाले से था कि माइंडसेट और समाजी रवैये कैसे तब्दील हों। हमने देखा कि मोटरवे रेप केस के बाद भी CCPO का जो बयान आया, विक्टिम को मजीद विक्टिमाइज किया गया, या ऑलरेडी विक्टिमाइज्ड हैं, हरासा है, जिंदगी का उनको डर है। आप क्या समझती हैं कि पुलिस और हमारे पूरे निजाम का रवैया क्या बदल रहा है?
देखिए जी, पुलिस का जो रवैया है यकीनन उसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सीसीपीओ लाहौर ने किस किस्म का स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि वो खातून रात के 1:30 बजे घर से बाहर कर ही क्या रही थी। तो एक विक्टिम ब्लेमिंग का यहाँ पे हमेशा से पाकिस्तान के अंदर एक रवाज सा रहा है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। मगर ये कह देना कि सिर्फ पुलिस का रवैया जो है वो चेंज हो जाएगा खुद ब खुद ही, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको पुलिस की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और पिछली हुकूमतों ने ये पुलिस की ट्रेनिंग की थी। सिंध ने पुलिस की ट्रेनिंग की है, माजी में पंजाब भी पुलिस के ऊपर ट्रेनिंग करता रहा है और सेंसिटाइज करता रहा है। अक्सर पुलिस वालों को ये भी नहीं मालूम होता कि रेप के केस के अंदर आप पैसे दे के मामलात को रफा दफा नहीं कर सकते, उसके अंदर ये प्रोविजन ही नहीं है। पुलिस वालों को ये भी मालूम नहीं होता कि अगर एक लड़की छोटी है, कम उम्र की है, सिंध के अंदर 18 साल की कम उम्र है या 16 साल से कम उम्र है, तो अगर वो कहती है कि जी मेरे साथ रेप हुआ है, तो आपको उसकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसके साथ किसी किस्म की भी गैर आप समझ लें इलिजिटिमेट कोई जिनसी ताल्लुकात हैं, तो वो रेप के जुमरे में ही होते नहीं। आपने बड़ी अहम बात की मनीज़े, क्योंकि 18 से कम उम्र या 16 से कम उम्र बच्चियों की तरफ देखते हैं, एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक ये है कि हम उनको बच्चा तस्वुर नहीं कर रहे। हमने जैसे पहले जिक्र किया था, बहुत शुक्रिया मनीज़े हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वैसे मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि आए दिन इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, सुस्त रवि का शिकार पूरा का पूरा सिस्टम है। आपने खुद इशारा दिया कि रेप की कन्विक्शन पाकिस्तान में सबसे कम है। इसकी वजह से माशरे में क्या पैगाम जा रहा है? देखिए, पुलिस के रवैये को ठीक करना तो बहुत ही जरूरी बात है, मगर मैं ये भी समझती हूँ कि कवानीन तो पाकिस्तान में खवातीन को प्रोटेक्शन के लिए हैं, मगर एक बात है जी, जिस तरह जबरी आप कह दें जबरी शादियां हो जाती हैं क्रिश्चियन लड़कियों की या कि हिंदू लड़कियों की जी, उसके अंदर उनकी उम्र को नहीं देखा जाता। सही। पाकिस्तान के अंदर इस बात को भी तायुन नहीं किया गया कि बच्चे की उम्र क्या है। अगर सिंध में वो शादी कर सकती है 18 साल की उम्र में, तो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में 16 साल की उम्र में वो शादी कर सकती है। भट्टे मजदूर पे आप एक बच्चा जो है वो भट्टे मजदूर पे जाके काम कर सकता है 15 साल की उम्र में, तो आप भट्टे मजदूर पे तो जाके आप काम कर सकते हैं 15 साल की उम्र में, मगर आप शादी नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान एक, मैं समझती हूँ, उन कम मुल्कों में से है अनफॉर्चुनेटली जिसने बच्चों की उम्र ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस दिस मॉर्निंग। इसी बात को मैं लेके जाना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद है राबिया जवेरी साहिबा, जो कि फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर ऑफ कोर्स एक बड़ा कलीदी हिस्सा है चिल्ड्रंस राइट का। उम्र का तयन करना, विफाकी तौर पर एक पराहा इसका होना, जिससे ये पता चल सके कि रियासत का बच्चों के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़ा अहम है। हमारे साथ जी मौजूद हैं राबिया जवेरी आगा, फेडरल सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सिद्रा कि आपने मुझे आज बुलाया है, मौका दिया है। मैं ये समझती हूँ कि मीडिया का एक बहुत अहम किरदार है जब हम इंसानी हकूक के बारे में बात करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं। इसमें आप लोग हमारे बहुत एक अहम इत्तेहादी हैं, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज बुलाया है और एक मौका दिया है बात करने का। थैंक यू। जो बात मनीज़ा ने कही है बड़ी ठोस और सही बात है। पाकिस्तान उन पहले मुल्कों में शामिल है जिसने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को रेटिफाई किया था, और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 18 साल इज द कट ऑफ फॉर चिल्ड्रन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस पे एक इत्तेहाद नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25A कहती है कि बच्चों को 16 साल तक पढ़ाई देनी चाहिए, मगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 कहता है कि 14 साल से ज्यादा कम उम्र बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में हम कहते हैं कि 16 साल, दूसरे में हम 14 साल में बच्चों को काम करने की इजाजत नहीं देते। तो इसमें 2 साल का कॉन्ट्रडिक्शन है। इंटरनेशनल फोरम में जो उम्र है वो 18 साल है। अब जो आपका सिंध में जो एज ऑफ मैरिज का है उसमें 18 साल दिया है।
पंजाब में 16 साल है. तो इस पे पहले तो एक इत्तेहाद होनी चाहिए कि हमने डेफिनेशन क्लैरिफाई करनी. कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आसान नहीं होता, बट देयर नीड टू बी क्लैरिटी, बिकॉज जब पाकिस्तान एक इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई करता है तो वो समझो एक तौर पे उसका फर्ज बन जाता है. एब्सोल्युटली. राबे जी, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और मनीज़ा ने भी इस पे रोशनी डाली थी. बट वी मस्ट ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट देयर मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग. लाइक मैंने देखा था कि आपने ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक अभी यूएन की रिप्रेजेंटेशन में डाइवर्सिटी को शो करते हुए, इंक्लूजन को शो करते हुए, यू टुक द फर्स्ट ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव इन योर डेलीगेशन एज वेल. फिर इसके अलावा अभी जो इनिशिएटिव की बात की जा रही है, 16 days of activism for girls, for their education, for their empowerment, उसके हवाले से बताइए, and how can my viewers participate in these days of activism? ओके, पहले तो मैं आपको बताऊं कि चंद चीजों में वी आर वेरी 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 प्रोएक्टिव. जो हमारा ट्रांसजेंडर का कानून बना है, ये मैं कहती हूँ पूरे इलाके में, ऑल ओवर एशिया में ऐसा कोई कानून नहीं है. बिकॉज इसमें एक चीज है जिसमें कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर. जो दूसरे कानून है उसमें अगर एक ट्रांसजेंडर कहता है कि मैं एक औरत कहती है मैं मर्द हूँ, या मर्द कहता है मैं औरत हूँ, उसमें उनने जाके बहुत एक्सटेंसिव और ह्यूमिलिएटिंग मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने. पाकिस्तान में ये नहीं है. पाकिस्तान में सेल्फ डिटर्मिनेशन, यू कैन से कि आई एम अ मैन एंड यू हैव टू बी एक्सेप्टेड एज दैट. तो ये बहुत बड़ा हमने एक कानून नाफिज हुआ. और आप देखें कि मुल्क जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, अदर कंट्रीज, वो तो अभी तक डिबेट कर रहे हैं कि हमें तीसरा बाथरूम बनाए कि नहीं बनाए, और हमने एक कानून निकाल लिया है. तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, सर्टन चीजों में हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग और मौजूद है. हाँ, अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान में आप स्टेटिस्टिक्स निकालें तो आपके पास औरतें, और दो हमारी लिटरेसी औरतों की सिर्फ 49% है, मगर अगर आप देखें कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उसमें मेडिकल में ज्यादा औरतें हैं बनिस्बत मर्द. अगर आप देखें कि रजिस्ट्रेशन, अगर पीएमडीसी आप रजिस्ट्रेशन मंगवा लें तो आप देखें कि पाकिस्तान में देयर आर मोर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हु आर वुमेन देन मेन, more registered dentists who are women than men, more registered engineers. तो देखिए आप कि कुछ तो बहुत हम लोगों ने एडवांसमेंट की है. और एक हद पे एक डायकोटमी है, एक समझे एक कॉन्ट्रडिक्शन है. कहीं तो हमारी लिटरेसी बहुत लो है, कहीं हम लोगों ने आगे बहुत सारे शोबों में हम आगे बढ़े. मैं ये 16 days of activism एक इंटरनेशनल और एक ग्लोबल समझे एक टाइम लिमिट है जिसमें हम चाहते हैं कि हम बहुत अग्रेसिव तरीके से और इंथुजियास्टिक वे से हम औरतों के हकूक के बारे में लोगों को बताएं. तो ये शुरू होता है 25 नवंबर को और इट एंड्स ऑन 10th of December, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है. और इसमें दुनिया भर में लोग ये एक आगाही का मुहिम निकालते हैं जिसमें ये दुनिया को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, शहरियों को बताते हैं, कम्युनिटीज को बताते हैं कि औरतों के क्या हकूक हैं, औरतें कैसे आगे बढ़ सकती हैं, कौन से कवानीन औरतों को लागू. राबे जी, एक सवाल मैं खवातीन और खुसूसन बच्चियों के हवाले से आपसे करना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस की WHO की रिपोर्ट है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चियां हो सकता है स्कूल वापस ना जा सके, उनका ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा संगीन हो जाए क्योंकि पेंडेमिक के बाद रोजगार के मौके मुश्किल हैं. आज हम देख रहे हैं कि 25 नवंबर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो कि कोरोना स्ट्रैटेजी डे वो अपना मना रहे हैं, पाकिस्तान से मंसूब किया क्योंकि हमारी जबरदस्त कामयाबी रही है जिस तरह हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क ने, हमारे इंतजामिया ने इसको संभाला है. आप क्या समझती हैं इन दोनों चीजों को अगर मैं लिंक करूं कि पोस्ट पेंडेमिक क्या पाकिस्तान के लिए भी बच्चियों का स्कूल वापस जाना, अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखना उतना ही दुश्वार नजर आ रहा है, और इस हवाले से हमारी मिनिस्ट्रीज, हमारी इंतजामिया और हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, बहुत दुश्वार है. पहले भी अगर आप हमारे पुराने फिगर्स देखें तो 25 मिलियन बच्चे तो स्कूल के बाहर हैं. अगर हम अपने लोकल स्टेटिस्टिक्स देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आता है. अगर आप देखें प्राइमरी लेवल पे कोई 60% औरतें, बच्चियां स्कूल जाती हैं. जब आप मैट्रिक के लेवल पे अपना
سیکنڈری اس پہ کیا کہتے ہیں مڈل لیول پہ آتی ہے تو یہ فگر 32% ہو جاتا ہے، یعنی کہ 30% عورتیں بچیاں اسکول کم جاتی ہیں. اور اگر آپ میٹریکولیشن لیول پہ دیکھیں تو صرف 13% عورتیں بچیاں رہ جاتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول، عورتوں بچیوں کو بھیجتے ہیں اسکول، پھر ایسی گھریلو سچویشنز ہوتی ہیں یا اپنا سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ بچیاں اسکول جانے سے کتراتی ہیں. رابعہ جی ویسے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ریسنٹلی ایک سروے کروایا تو اس کے مطابق یہ اب ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ والدین یا گھرانے نہیں چاہتے کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں، لیکن جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ بتدریج جیسے بچی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، ایڈولسنس میں جاتی ہے تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس میں ایک انسائٹ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیکاز ایڈولسنس میں ایز سون ایز اے گرل ریچز پیوبرٹی اس کے بارے میں اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہے، اور ہمارے کئی اسکولز اور اسکولز کی بلڈنگز میں ناکافی سہولیات ہیں. بچیوں کے لیے باتھ رومز نہیں ہیں، ان کو بڑا لمبا ایک طویل ایک ڈسٹینس طے کر کے جانا پڑتا ہے، تو چلنا جانا یہ سب چیزیں دشواریاں ایڈ آن کرتی ہیں. اور ایک دفعہ اگر بچی ایڈولسنس میں اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو گئی تو پھر آبویسلی گھرانہ اس کی شادی کرا دیتا ہے اور ایک وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور کبھی کبھی جیسے آپ نے بتائی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک اسٹڈی ہوئی تھی بچوں کی اسکول لڑکیوں کی اسکول جانے کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ جہاں اسکول روڈ کے پار ہوتا ہے تو ڈراپ آؤٹ بڑھتا ہے. لوگ اس ایک روڈ کو کراس کرنے کے لیے ان کو اتنی دشواری ہوتی ہے، بچیوں کو اتنی جھجک ہوتی ہے. جو آپ نے باتھ رومز کے بارے میں بات کریں، باتھ رومز تو اسکول چھوڑیں، آپ گورنمنٹ بلڈنگز میں دیکھیں کہ عورتوں کے باتھ رومز نہیں ہیں. یہ ایک بہت اہم مگر چھوٹی سی چیز ہے مگر بہت اہم ہے. تو دیز آر انفراسٹرکچرل ایشوز. اس کے علاوہ آپ کی منسٹری کے لیے اوور لیپنگ ایشوز بھی، یعنی اس میں صحت کا بھی معاملہ ہے، تعلیم کا بھی معاملہ ہے. ان منسٹریز کے ساتھ ایک کولیبریٹو ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. بالکل. دیکھیں ہماری منسٹری بہت چھوٹی منسٹری ہے. ہمارے پاس، میں تو یہی کہتی ہوں، ہمارے پاس 32 افسر ہیں اور 220 ملین کی پاپولیشن ہے. کتنا ایک بندہ کر سکتا ہے؟ اور اس میں میں داد دیتی ہوں سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، کہ ان لوگوں نے بہت ایکٹیو اور بہت اسٹرانگ رول پلے کیا ہے، جس میں ان لوگوں نے یہ جو ہماری پیٹریارکی اور ہماری سوچ کے خلاف جو انہیں ایک جنگ نکالی ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور ہم اکیلے یہ پورا جو ہمارا پیراڈائم ہے، ہم عورتوں کو جسے کہتے ہیں نا، ماؤ سی ٹونگ کہتے تھا کہ ویمن ہولڈ اپ ہاف دا اسکائی، آدھا آسمان عورتیں اٹھاتی ہیں. اگر ہماری عورتیں آگے نہیں بڑھیں گی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس میں ہم سب ساتھ ہی مل کے کام کر سکتے ہیں. اکیلے تو ہمارے 35 افسر یا تھوڑے سے 200 افسر بھی ہوں تو کچھ نہیں کر سکیں گے. رابعہ جی ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، اگین linking it to the inclusivity debate and the diversity debate. ہم جب خواتین کے ایکٹیویزم کی اور ان کی امپاورمنٹ ایجوکیشن کا ذکر کر رہے ہیں، I would like to also bring your focus to the women and girls with special needs. وہ اس ریس میں پیچھے نہ رہ جائیں. اگر وہ قوت سماعت سے محروم ہیں، قوت بینائی سے محروم ہیں، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ Is there any new opportunities, new framework being developed for them? Okay, I'd like to use your forum to give two sort of announcements if I may. ایک تو آج ہم ایک 1099 ہیلپ لائن ایپ لانچ کر رہے ہیں. It's available on Google. اور اس میں اگر کوئی بچی، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بھی کوئی تشدد کا شکار ہو، وہ اس ایپ کو اگر کال کر لے، اور ان کو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ اپنے ماحول میں شاید ان کا ابیوزر ان کے ساتھ ہو یا کوئی گھر میں ہو جو ان کے ساتھ یہ تشدد کر رہا ہو. ان کو صرف ایک میسج دینا ہے، اور یہ 1099 ہیلپ لائن ایپ فوراً ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کرے گی، وہاں ان کا کمپلینٹ رجسٹر ہوگا اور لوکل پولیس وہاں پہنچ جائے گی.
تو ये तो लोग उन लोगों के ऊपर है जो माजूर भी हैं और उनके ऊपर कोई दिस इज फॉर एवरीबडी. बिल्कुल सही. राबिया जी, वक्त मेरे पास इतना ही था, बट आई मस्ट से दैट यू एंड मिनिस्टर शीरी मजारी हैव बीन अ फोर्स टू रेकन विद. वी आर सो प्राउड टू हैव विमेन चैंपियंस लाइक योरसेल्फ एट द मिनिस्ट्री. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और यहाँ मौजूद होने का. जी, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे. कुछ मामलात और भी हैं, खुसूसन कोरोना की सेकेंड वेव के बारे में बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. जी, जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि कराची वालों के लिए सर्दियां जरा कम आती हैं और बाकी जगहों की निस्बत बहुत हमें कम सर्दी का मजा चखने का मौका मिलता है. ना बर्फबारी होती है, बारिश हो गई है तो थोड़ी सी आपको खुनकी महसूस हो रही है. तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर आप किसी भी सीजन में विंटर को एंजॉय करना चाहें तो फिर आप जाइए विंटरलैंड की तरफ, जो कि है स्लाइडिंग, साइकिलिंग, हर तरह की राइड्स और बहुत कुछ सिर्फ विंटरलैंड में. मैं आज विंटरलैंड में आई हूँ और बहुत मजा आ रहा है. एसओपीज भी फॉलो हो रही है. देखिए, जैसे कि हमने मास्क पहना हुआ है और एसओपीज के साथ हमें बिल्कुल अंदर एंटर किया गया है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं विद एसओपीज. ओवरऑल बहुत अच्छा, माशाल्लाह. एक अच्छा एनवायरनमेंट है, आप अपने फैमिली को लेकर आ सकते हैं. ओवरऑल परफेक्ट. बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह. फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये कह रहे थे हम रोज रोज आएंगे. विंटरलैंड इंतजामिया ने आवाम के लिए एसओपीज का खास ख्याल रखा है. हम लोग यहाँ पे जो है जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको एसओपीज पे फुल अमल करवाते हैं, ताकि जिनका मार्क्स उतरा हुआ है उनको हम बोलते हैं कि काइंडली आप मार्क्स ऊपर कर लीजिए. ग्लव्स हो या जैकेट्स, सब मुकम्मल सैनिटाइज हैं. एक बार पहनने के बाद दोबारा वॉश करके दी जाती हैं. कोशिश करते हैं कि जितना डिस्टेंस रखें, लोग एक एक करके तरीके से आएं और लाइन से आएं और सबको मौका मिले, कोई एक दूसरे से ज्यादा अटैच ना हो. इस चीज का हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं. आवाम भी इंतजामिया की एसओपीज पॉलिसीज पर खुश हैं और खूब एंजॉय भी कर रहे हैं. मुझे यहाँ पे लाके सरप्राइज दिया और मुझे पता भी नहीं था और मैं विदाउट सॉक्स यहाँ पर आई थी. यहाँ पे इनको हमने सॉक्स दिए. हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा है. बच्चों और बड़ों के लिए यहाँ तफरी के यकसा लवाजमात हैं. यहाँ हम पहली दफा विंटरलैंड आए हुए हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी कजन आई हुई है और बार बार मुझे मास्क पहनने का बोली जा रही है. सर्दी एंजॉय करने के नित नए अंदाज कराची वालों को खूब भा रहे हैं. अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं फारूक हैदर साहब, जो कि मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं एट द विंटर वंडरलैंड. और जरा इनसे जानते हैं कि कोरोना के बाद जाहिर सी बात है एवरीबडी हैड टू चेंज देयर बिजनेस मॉडल. आपने जिस तरह की इस रिपोर्ट में भी देखा कि जो ग्लव्स और जो जैकेट्स वगैरह आपको दी जाती हैं उसको मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करना, मेकिंग श्योर दैट द एसओपीज आर बीइंग फॉलोड, इट्स अ मेजर टास्क. अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. मुझे ये बताइएगा कि बीच में जाहिर सी बात है जब स्मार्ट लॉकडाउन हुआ तो फौरी तौर पे विंटरलैंड को भी बंद करना पड़ा. अब जब आप लोगों ने दोबारा एक्टिविटी रिज्यूम की है तो व्हाट हैज बीन पुट इन प्लेस? क्या नए कोई रूल्स आपने इसमें अप्लाई किए हैं? जी सीधा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विंटरलैंड. देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमने जो ये कोविड की वजह से कुछ मार्केट में र्यूमर्स थे जी. तो मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह विंटरलैंड इज ओपन नाउ फॉर पब्लिक. लेकिन हमने थोड़े से अपने टाइमिंग्स को चेंज किया है. हम लोग 1 बजे से दोपहर रात 8 बजे तक ऑपरेटिव हैं. इन बिटवीन कस्टमर्स हमारे पास विजिट करते हैं और अपना सेशन एंजॉय करके यहाँ से चले जाते हैं. अच्छा, हम सबके लिए बड़ा अहम है कि कोरोना की जो एसओपीज हैं उसको फॉलो किया जाए, लेकिन ऑफ कोर्स लोग तफरी भी करना चाहते हैं. आपने भी बेहतर इंतजामात रखे. एक खास मखसूस नंबर है जो एक वक्त में डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए विंटरलैंड में अंदर जा सकता है. मुझे ये बताइएगा कि आपने लोगों के रवैये कैसे देखे, कि क्या वो एसओपीज को फॉलो करते हैं या आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको एसओपीज फॉलो करवाने के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग जो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एसओपीज हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ फॉलो कर रहे हैं. हमारे पास स्टार्ट में सैनिटाइजेशन गेट है, उसके बाद आपका टेम्परेचर चेक होता है. विदाउट मास्क यहाँ किसी की एंट्री नहीं पॉसिबल. हमारे पास फॉर एंट्री इनसाइड आइस पार्क हम आपको सैनिटाइज वॉश जैकेट्स देते हैं, ग्लव्स देते हैं. अंदर भी ड्यूरिंग द सेशन इस बात को हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी बंदा अंदर अपना मास्क ना उतारे. हम इस चीज को भी अंदर इंश्योर करते हैं और अनाउंसमेंट भी करते हैं पब्लिक के लिए कि जी मास्क को अपना कंपल्सरी वेयर करें
اور سوشل ڈسٹینسنگ کو کمپلسریلی اپلائی کریں تاکہ وہ بھی انجوائے کریں اور جو ادر فیملی. بڑھتی ہوئی صورتحال لگ رہی ہے، ویسے بھی سر جوڑ کے تمام انتظامیہ بیٹھی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹر رولز بنائے جا رہے ہیں. کاروباری سرگرمیوں کے لیے اوقات کم کر دیے گئے ہیں، کہیں 6 بجے کہیں 8 بجے ہم نے چیزوں کو بند کرنا ہے، جس میں ریسٹورانٹ، جس میں دکانیں ایکسیکٹرا شامل ہیں. دوسری طرف اگر آپ کی تقریبات ہیں تو اس کے لیے بھی کہیں پہ 10 بجے کا کہیں 11 بجے کی لمٹ رکھی گئی ہے اینڈ پیپل ول ہیو ٹو ہیڈ ہوم. اور اس کے علاوہ بھی اسٹرکٹنس ہے جی، تقریبات کا جو سائز ہے، جتنے لوگوں کو آپ مدعو کر سکتے ہیں وہ کم ہوگا، اوپن ایئر میں کر سکتے ہیں. ان ہاؤس ڈائننگ اور ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگائی گئی ہے. اس کا یہ جو تمام چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور الگ الگ حکومتوں کا، یعنی اگر ہم صوبائی حکومتوں کی بات کریں ان کا ایک اپنا سٹینڈ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، آج یعنی 25 نومبر ہے اور کل سے ہم نے دیکھنا ہے کہ تمام سکولز پاکستان بھر میں بند کر دیے جائیں گے، لیکن سندھ حکومت کا موقف اس سے برعکس تھا. انہوں نے کہا جی صرف پرائمری اور سیکنڈری سکولز کو بند کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف کاروباری طبقے اس پہ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. آج سب سے پہلے جی یہاں پہ ویلکم کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شارق میمن، آپ پریزیڈنٹ ہیں بینکوٹ ایسوسیشن ان کراچی کے. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اطہر سلطان چاولہ صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ کاشف مرزا صاحب، پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی ہمارا رابطہ رہے گا اور دیکھیں گے کہ اسکولز اور اسکولز کی انتظامیہ ان فیصلوں پہ کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. سب سے پہلے اگر کاشف صاحب شروعات آپ سے کروں، پرائیویٹ اسکولز کو کہا تو گیا ہے اور سعید غنی صاحب کی سندھ حکومت کی طرف سے بھی انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر آپ مالی مشکلات کا، مالی بحران کا شکار ہیں، جو کہ obviously کیونکہ سرگرمیاں افیکٹ ہوئی ہیں، تو بینکس آپ کو آسان قسطوں پہ قرضے دیں یا کوئی ریلیف پرووائڈ کریں. لیکن اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائمری اور اپر پرائمری اسکولز کو بند کر دیا جائے گا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے، اس حوالے سے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا بڑے ابرپٹ قسم کے فیصلے ہوتے رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے گجرات تعلیم تمام جو تھے وہ ڈٹرمنٹ تھے کہ تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے. تو یہ جب آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں اور پھر ہم نے یہ ماضی میں دیکھا کہ 8 سے 10 ماہ تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہمارا آلریڈی اسٹوڈنٹس کا نقصان ہو چکا ہے. اس میں ایڈوائزریز آ چکی ہوئی ہیں، یونیسیف، یونیسکو، WHO کی بھی آئی ہے، ورلڈ بینک کی، ایون UNO نے اس دفعہ ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جو کووڈ سے بڑا نقصان بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوا ہے، حالات کچھ بھی ہوں پوری دنیا میں تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے چاہیے. اب گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ کچھ بھی ہوگا ہم مائکرو لاک ڈاؤن کر لیں گے، ہم جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر لیں گے، لیکن جو کنٹینیوٹی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. لیکن اصل میں جو یہ کرونا جو دکھائی دے رہا ہے یہ بیسکلی پھیلایا گیا ہے، یہ پھیلا نہیں ہے کرونا. ہم نے پچھلے 2-2.5 ماہ میں گورنمنٹ نے خود اور ہماری تمام بڑی سیاسی پارٹیز نے بڑے بڑے الیکشن کیے اور تاحال ابھی وہ چل رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی ہوا ہے اور اپوزیشن اگلے بھی بند جو ہے وہ نہیں کر رہی. تو یہ تو کرونا تو ڈیلیبریٹلی کھلایا گیا ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے، اچھا آپ کی بات کو میں ذرا لے کے جانا چاہوں گی میرے دوسرے پینلسٹ کی طرف بھی. اطہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروباری سرگرمیاں، بینکویٹس، ریسٹورانٹ سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں کاروباری دنیا اس کا خیر مقدم کرے گی، ساتھ دے گی؟ پہلے بھی بہت بوجھ برداشت کیا ہے، آنے والے دنوں کے لیے کیا پلان ہے؟ السلام علیکم. دیکھیں، یہ پہلے بھی کہا ہے میں نے، ہم نے ہر اسٹیپ پہ کہا ہے کہ کاروبار کو بند کرنا کوئی حل ہے ہی نہیں جی. کاروبار، پاکستان کی معیشت کاروبار کو بند کرنا برداشت نہ پہلے کر سکتی تھی اور نہ اب کر سکتی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ پہلا شاید ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو بندہ پھر بھی برداشت کر جاتا ہے، دوسرا ہارٹ اٹیک اگر ہوتا ہے تو وہ تو شاید جان لیوا، یقیناً جان لیوا ہوتا ہے. تو یہ والی جو پیچھے چیز ہے یہ ناممکن ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کاروبار کو آپ بند کر دیں، چاہے پارشلی کیوں نہ بند کریں. یہ کہنا کہ جی انڈور ڈائننگ بند ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں 90% جو ڈائننگ ہوتی ہے وہ انڈور ہوتی ہے کہ آؤٹ ڈور ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں بالخصوص کراچی کے شہر میں تو آؤٹ ڈور ڈائننگ کا کوئی خصوصی طور پر تصور ہی نہیں ہے. تو یہ ناقابل برداشت ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ملک میں بند نہیں ہوں گے. پھر یہ سمجھیں کہ ریسٹورینٹ انڈسٹری دوسری 40 انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہے. سب سے زیادہ لوکل پیداوار کو سپورٹ کرنے والی انڈسٹری ہے. پولٹری لے لیجیے، ایگریکلچر لے لیجیے، یہ ممکن نہیں ہے.
صرف جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ آپ SOPs کو امپلیمنٹ کرائیں بھرپور طریقے سے، جو کہ ریسٹورینٹ کرا رہے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا آؤٹ ڈور کھلے ہیں، یعنی کہ ڈھابے وغیرہ تو کھلے ہیں جہاں SOPs ویسے ہی فالو نہیں ہوتے تھے۔ پھر کاشی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ کیا کورونا یہ ثابت ہوا ہے کہ ریسٹورینٹ اور بینکوٹ سے پھیلتا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے عطا صاحب کیا کہیں گے؟ ہم نے بڑے بڑے عوامی رابطے کرتے دیکھا، اپنے سیاسی قائدین کو، جلسے جلوس ہوئے پورے پاکستان میں ہوئے، وہاں پہ اتنی کڑی نظر نہیں رکھی گئی، SOPs کا اس طرح سے اطلاق نہیں ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سارا نزلہ جو گرتا ہے وہ کاروباری طبقے پہ گرتا ہے۔ یہی بالکل مناسب بات ہے۔ کیا جب یہ اجلاس ہو رہے تھے، یہ ساری جو ہے یہ ریلیز نکل رہی تھیں، یہ تمام اتنی بڑی بڑی ریلیز نکل گئی، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ جلوس ہو گئے، اتنے بڑے بڑے آپ نے جو ہے وہ جلسے کر لیے تمام پارٹیز نے، کیا اس وقت حکومت کو خیال نہیں آ رہا تھا؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کاروباری حضرات کے ساتھ کہ آپ پولیٹیکل پلے کے لیے جو کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ان دی اینڈ جو ہے سارا ملبہ جو گرتا ہے وہ کاروبار پہ گرتا ہے، جو کہ پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے، جو کہ آپ کا ٹیکس پیئر ہے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات عطا صاحب، آپ کی بات کو آگے فارورڈ کرتے ہوئے کروں کہ موجودہ حکومت نے اس بات پہ بھی کریڈٹ لیا ہے بائی دا وے کہ 2019-2020 میں پاکستان میں کاروبار کرنا قدرے آسان ہے۔ یہ کتنا صحیح ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت تو جو صورتحال آئی ہے، کاشف صاحب نے بھی کہا، اطہر صاحب نے بھی کہا کہ اچانک رولز بنتے ہیں اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اب بتائیے کہ یہاں پہ اس وقت موجودہ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان ہے؟ اب تو کرنا آسان ہے ہی نہیں۔ ہم صبح سوتے ہیں، رات کو کوئی اور اصول آ جاتا ہے، صبح ایک نیا اصول آ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی گزشتہ دنوں ایک آیا کہ یہ لنچ باکس پہ اور اس کا ٹائم جو ہے آپ 9 بجے کر دیں۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ صحیح، آپ پہلے ہی 10 بجے کا ٹائم کر چکے تھے، ہمارے بینکویٹس کو آپ نے اوپن ایئر کر دیا تھا، ہماری کینوپیاز ریموو کر دی، آپ نے سائڈ کی وینٹیلیشنز کھلوا دی، ہمارے لیے تو کاروبار کرنا وبال ہو گیا ہے۔ شاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ نئے رولز بنتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے جو عملہ اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے پاس پہنچتا ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، لازمی سی بات ہے، ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت سخت ہے، وہ کوئی چیز ٹالرنس برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ ذرا سی بھی بات کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی یہ آرڈر ہے، ایک آرڈر ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آرڈر نکالیں 3 دن 5 دن 7 دن اس کو امپلیمنٹیشن کا ٹائم بھی دیجیے، تیاری کا وقت دیں۔ جی بالکل۔ اچھا اطہر صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی، مجھے بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک تو تیاری کا وقت دیں، ان میں سے کئی تیاریاں ایسی ہوں گی جو کاسٹ انٹینسو ہیں، یعنی آپ کو اس کے لیے اپنے ریسورسز دوبارہ خرچہ کرنا پڑے گا، سینیٹائزر آپ نے گیٹ لگانے، پورے عملے کے اگر آپ نے اس میں اسپاٹ چیکنگ کر کے بھی کچھ لوگوں کے ٹیسٹ کرائے ہیں، پھر آپ نے ان کو گلوز، ماسک، ساری چیزیں SOPs فالو کرائی ہیں، اور دوسری طرف آپ کا بزنس بھی افیکٹ ہوگا، کیونکہ اگر ریسٹورینٹ میں گنجائش تھی 20 لوگوں کی تو اب اس کو کم کر کے 10 کر دیا گیا ہے۔ یہ فسکل سپیس، یہ مالی سپیس آپ کے پاس موجود ہے یہ خرچے کرنے کے لیے اس آج کے وقت میں؟ 70% ریسٹورینٹ تو پچھلی والی کورونا کی ویو میں بند ہو چکے ہیں، جو 70% سروائیو کر رہے ہیں، یہ بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ اپنی تنخواہیں لوگوں کی کرایہ برداشت نہیں کر پا رہے، وینڈرز کو پیسے نہیں دے پا رہے، حکومت نے 1 روپے کی سپورٹ نہیں دی، آج بھی پھر بھی ریسٹورینٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں چلنے تو دیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ریسٹورینٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بے تحاشا گورنمنٹ کے ادارے آتے ہیں، ڈفرنٹ ریزنز کی وجہ سے آتے ہیں، صحیح، اور ہم آج سے SOPs فالو نہیں کر رہے ہیں۔ SFA، PF، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے SOPs بنائی ہیں پہلے بھی، کیونکہ ایک کھانا ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں ویسے ہی ہیلتھ کانشیس رہنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کل سوال بھی کیا تھا ویسے تھا بھائی، مجھے بتائیے گا کہ میڈیا کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رویہ کیسا ہے؟ ایک بریکنگ نیوز آتی ہے کہ جی ایکس مینی ریسٹورینٹس کو سیل کر دیا گیا، یا پہلے بھی وہ جو ایک چھاپا سٹائل کے ہمارے یہاں رپورٹنگ ہوتی ہے اور جی کچن میں چلے گئے اور SOPs فالو نہیں ہو رہی ہیں، کرونا سے پہلے والی بات بھی کرتے ہیں، یہ جو ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے کسی بھی ریسٹورینٹ کی، اس کا کیا اثر پڑتا ہے پھر کاروبار پہ؟ تو دین کا بھی ایک مزاج ہے نا کہ نہ دنیا اس کو پسند کرتی ہے، نہ دین کا یہ مزاج ہے کہ آپ آئیں اور آپ نے بغیر کسی جانچ پڑتال کے آپ نے ایک کلپ لی اور آپ نے چلا دی۔ پھر میڈیا کا ایک انفارچونیٹلی کچھ جگہوں پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ ایپرا جو کہ ہماری ریسٹورینٹ ایسوسیشن ہے، اس نے اس کو بڑا اسٹرکٹلی لیا بھی، کورٹ میں بھی گئے ہم،
ان لوگوں کے خلاف، اور الحمدللہ ہمارے حق میں اس کے لیے فیصلہ بھی آیا. صحیح. یہ تباہ کر دیتی. آپ ایک انسان کے خلاف ایسی کوئی چیز چلا دیجیے، کسی کاروبار کے خلاف چلا دیجیے، یہ تباہ کن ہے. نہ یہ دنیا اس کو پسند کرتی ہے، نہ دین اس کو پسند کرتا ہے. اچھا، بالکل یہی بات ہم نے دیکھا کہ تعلیمی اداروں میں بھی ہوئی. کیا کہیں گے آپ کاشف صاحب کہ اس میں بھی اسی طرح کرنا شروع کر دے کہ جی فلانے ٹیچر کو اور اس کی پوری کلاس کو اور ایک بچے کو خدا نہ خواستہ جی کرونا ہو گیا؟ ایسی ہم نے کئی خبریں کئی انسٹیٹیوٹس کے خلاف سنی. کیا رد عمل آیا آپ کی ایسوسی ایشن کی طرف سے اور پوری فریٹرنٹی کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ نقطہ بیان اٹھایا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. عموماً میڈیا میں اس طرح سے جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوشچن کم ہی ہوتے ہیں. میں آپ کے اور آپ کے چینل کو دونوں کو یہ اپریشیٹ کروں گا. دیکھیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارا اتنا میڈیا ٹرائل تو ویسے ہی پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ابھی میں نے آج آپ کے پروڈیوسر صاحب کو بھی کچھ امیج جو جرمنی کے ہیں، وائس آف امریکہ نے وہ کل اپلوڈ کی ہے، جس میں جرمنی کا کلاس روم انوائرمنٹ دکھایا گیا. اس وقت وہاں انتہائی سردی ہے اور مائنس سے بھی زیادہ ہے. صحیح. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، کورونا سے بچنے کے لیے سب کچھ بند کیا. صرف شاپس اور تعلیمی ادارے انہوں نے بند نہیں کیے یو این او، یونیسکو، یونیسیف کی انسٹرکشن کے مطابق. صحیح. انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ کلاس روم میں کھڑکیاں دروازے سارے کھول دیے، بچوں کو گرم کپڑے زیادہ پہنائے ہیں، لیکن کلاس کا جو ڈسپلن ہے وہ قائم. وہاں تو آن لائن فیسلٹی آپ کو پتا ہم سے بہت زیادہ ہے. بالکل. جہاں تو ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس، تو آپ کو پتا ہے. کاشف صاحب، ہم نے اس پہ بتدریج پروگرامز کیے تھے. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ آن لائن لرننگ کوئی سولوشن ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم نچلی سطح پہ جاتے ہیں، ایک عمومی جائزہ لیتے ہیں، پاکستان میں صرف 2 سے 5% بچوں کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی اور کنیکٹیوٹی ہے. آپ تھوڑا عرصہ اسٹچ اینڈ ٹائم تو اس کو دے سکتے ہیں کہ جی طویل دورانیے کہ نہیں، بیچ میں کچھ ہفتے آ گئے، کچھ دن ایسے آ گئے کہ آپ آن لائن لرننگ پہ چلے گئے. آپ بچوں کا پورا سال، پورا مستقبل تباہ کر دیں گے اگر ہم ہائبرڈ سسٹم کے بجائے کمپلیٹ آن لائن پہ جانا چاہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں پہ جو طبقے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آن لائن معیشت کا ہمیں آپ حوالہ نہ دیں، کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹلی آپ اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، آپ چلیں گھر پہ کھانا ڈیلیور کروا سکتے ہیں، لیکن یہ پورا جو سائیکل ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اب ہے گلو اینڈ لولی. اس کے ملٹی وٹامنز گہرائی میں جائیں، داغ دھبے گھٹائیں اور چہرے کو دیں بہترین گلو. ہر چہرہ کرے گلو. گلو اینڈ لولی. جی جناب، ویلکم بیک. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے رضوان صاحب نے. آپ پریزیڈنٹ ہیں صدر الیکٹرانکس مارکیٹ کے. بہت شکریہ رضوان بھائی یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے ٹائمنگز پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی صبح 8 بجے دکانیں کھولیں، پھر شام 6 بجے تک بند کر دیں، کوئی کہتا ہے 7 بجے تک بند کر دیں. کاروباری طبقہ اور آپ کی فریٹرنٹی، پوری الیکٹرانکس مارکیٹ اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارے علاوہ تمام کراچی کے جو تاجر رہنما ہیں، تاجر جو ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح 8 بجے مارکیٹ کھلے اور رات کو 8 بجے بند ہو جائے. اس سے متفقہ لوگوں کا فیصلہ یہی ہے کہ صبح 10 بجے کھلے. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صبح 8 بجے کھل جائے. چلے 8 بجے کھل جائے، لیکن مارکیٹیں بند کرنے کا ٹائم جو ہے وہ 8 بجے تک ہونا چاہیے. کاروباری اوقات جو ہے آپ 6 بجے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دکانیں کھولیں، کیونکہ ہماری جو کوئی بھی لیں گے تو آپ کا کسٹمر بالکل نہیں آئے گا. صبح 6 بجے تو آپ سمجھ سکتے ہیں صبح 6 بجے فجر بھی نہیں ہوتی. صبح 6:20 پہ جماعت ہوتی ہے فجر کی، اس کے بعد دن نکلنا شروع ہوتا ہے. لیکن رضوان بھائی مجھے یہ سمجھائیں کہ جب سخت ترین لاک ڈاؤن، تھوڑا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہمارا امپوز کیا گیا تھا رائٹ آفٹر رمضان، تو آپ دیکھیں کہ لوگ بریڈ انڈے اپنے صبح جلدی لے لیتے تھے اور شام میں بھی ان کو پتا ہوتا تھا. یہ مزاج جیسے ہی ریلیکسیشن ختم ہوئی، ہم دوبارہ اسی روش پہ چلے گئے کہ ہم نے جی اپنی 1-2 بجے دکان کھولنی ہے، یا پھر اگر کوئی گروسری کی شاپ ہے تو وہ بھی لیٹ کھل رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی ہی نہیں لانا چاہتے. بالکل ہونے بعد دکانیں جلدی کھلیں اور جلدی بند ہو رہے ہیں. ہم نے تو باقاعدہ کرونا سے پہلے جو ہے ہم نے ایک ترتیب رکھی تھی کہ صبح 10 سے 11 بجے مارکیٹ کھلی تھی اور 8 بجے ہم نے بند کرائی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. لیکن ابھی جو کرونا کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا، تقریباً 6 سے 8 مہینے جو لوگ دکانیں بند اچھا، سب سے زیادہ ٹرکی میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے ساتھ شارق بھائی موجود ہیں، ان کی طرف آنا چاہوں گی. بینکویٹ کا اور کھانے کا اور ہماری تقریبات کا بڑا ایک اہم آپس میں تعلق ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ٹائمنگ کے اس وجہ سے، اپ اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ بیکاز دیکھیں جب تک مہمان سارے آئیں گے نہیں، بے شک جو بھی کٹ آف ٹائم ہے کھانا کھل نہیں سکتا. کھانا بہت جلدی تیار کر لیں گے تو اب سردیوں کا موسم ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا. آپ لوگ کس قسم کی پرابلمز فیس کر رہے ہیں؟
यही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पहले हमारा टाइम था 12 बजे तक, फिर हमें कर दिया गया 10 बजे तक, अब कल हमें कर दिया गया 9 बजे तक। तो अब खाने वाला जो है, किचन वाला, वो कब खाना पकाए, कब लेके आए और कब डिलीवर करे। अब इसी तरह हमें लंच बॉक्स पे ले आए हैं, तो ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, लंच बॉक्स हम कहाँ गर्म करेंगे, कहाँ लोगों को देंगे, किस तरह देंगे, कोई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और खास तौर पे क्योंकि ये विंटर्स के दिन है, अब आपको कोई ऐसा आइटम उसके अंदर रखना है कि अगर थोड़ा ठंडा उसका टेम्परेचर हो भी जाए तब भी वो खाने के काबिल हो। बिल्कुल। तो क्या लंच बॉक्स में आइटम्स हो सकते हैं? ऐसे तो समोसा भी ठंडा हो जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, ये तो बेहतर बता सकता है कि मैं अब क्या गर्म रख सकता हूँ इस पे। सही। तो जो लोग बुकिंग्स करा रहे हैं बैंक्वेट हॉल्स की, उनके लिए देखें एक तकरीब का बड़ा अहम हिस्सा होता है खाना, मेहमानों की तवाज़ो, उनका क्या नंबर है, फिर उनको यकीनी बनाना कि वो सेफ भी हैं और SOPs फॉलो कर रहे हैं। कितनी मुश्किलात हैं, हमारे रवैयों में कुछ तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, देखें अब अवेयर हो गई है, सेकेंड वेव के बाद अब जो है ना पब्लिक अवेयर हो चुकी है। अब हमें बोलना नहीं पड़ता पर लोग हमारी साथ देते हैं। सही। अब हम गेट से सैनिटाइज करते हैं तो कोई मसला नहीं आता, आगे मास्क पहनने को कहते हैं तो कोई अब मसला नहीं आता। अगर कोई उतार भी देता है तो हमारे यहाँ कोरोना की रिकॉर्डिंग्स बनी हुई SOPs की, तो हम वो दीगर बार चलाते रहते हैं, तो लोग उस पर अमल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप सिर्फ जोर जबरदस्ती से तो ये फॉलो नहीं करवा सकते, लोगों का एक अपना भी मिजाज होना चाहिए। लेकिन अतर भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी, रेस्टोरेंट में तो बंदा जाता ही खाने की नीयत से, चले अगर वो एंटर हुआ भी मास्क पहन के, जब उसने खाना खाना है, ऑर्डर प्लेस करना है, तब तो उसने मास्क उतारना ही है। कितनी मुश्किल आपको फेस कर रहे हैं आप लोग SOPs फॉलो करवाने में? देखिए, आपने खुद सही फरमाया, रेस्टोरेंट में जब आप आते हैं तो आते हुए तो मास्क पहना हुआ होता है, हाथ सैनिटाइज कर दिया जाता है, टेम्परेचर लाजमी ले लिया जाता है। सही। दुनिया की SOP है कि जब आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे तो जाहिर बात है आप मास्क उतार के खाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, 90% रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे एक हद तक डिस्टेंस ऑलरेडी बिटवीन अ टेबल होता है। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आप ये तो नहीं करते कि आप किसी भी दूसरी टेबल को एक टेबल के साथ चिपका के बिठा देते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जो डिस्टेंसिंग का एक उसूल है जी, यही है ना, या तो आपने मास्क पहनना है या आपने डिस्टेंसिंग को रखना है। ये तो आप नहीं कहते कि डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए 6 फीट की, मास्क भी पहना हुआ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, एक और इसमें बड़ी अहम चीज है कि कोरोना के टेस्ट की अमाउंट पे, यानी उसकी जो फीस है उस पर कोई बात नहीं हो रही। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने हाल ही में कहा कि जी जरा टेस्टिंग फैसिलिटी जो हुकूमत की उसके बारे में पता करें। बेशक ये मुफ्त सहूलत है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक बंदा अगर टेस्ट कराने जाता है उसमें कम से कम 3 घंटे का वक्त लग रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर करता है, वेट करता है, उसको सड़क पे खड़ा किया हुआ होता है, बेशक वो गाड़ी में, सवारी में। तो ये बड़ी अहम बात है। मुझे ये बताइएगा कि मुफ्त टेस्ट में इतना ज्यादा टाइम लगता है। काजू साहब, आप बताइए कि इतना बड़ा अमला, टीचर्स हैं, फिर आपका हेल्पिंग स्टाफ है, फिर बच्चे चौकीदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक स्कूल कितने लोगों का टेस्ट करवा सकता है और कितना ऑफन करवा सकता है अपने स्टाफ का, अपने एम्प्लॉइज का? देखिए, यहाँ तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। टेस्ट तो गवर्नमेंट ने पिछले 6 से 8 माह के अंदर, जब पहला फर्स्ट वेव थी, तो इतनी बड़ी मशीनरी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो थी वो पूरे पंजाब की मैं बात आपको करूँ 8.5 लाख टेस्ट हुए थे। ठीक है। अगर आपके पास लगभग 11.5-12 करोड़ की आबादी में बमुश्किल आप 8.5 लाख टेस्ट कर पाए थे, तो अब तो बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं था। फिर अभी 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग की जब से ये तलीमी अदारे खुले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस में, और सिर्फ 500 केसेस सामने ऐसे आए जिसमें ये पॉजिटिव केस है, लेकिन उनमें से भी स्कूल के अंदर 70 या 80 केस है, और वो भी 70-80 स्कूल्स के अंदर में से भी पब्लिक स्कूल में ज्यादा थे। तो जब गवर्नमेंट 50 अरब रुपया चाहिए था SOPs पे अमल दरामद करने के लिए, गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में जो नहीं उसने दिया। अच्छा, यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद होगा गैलप के 2 सर्वे हुए थे। पहला सर्वे स्कूल खुलने से पहले हुआ था 73%, और जब स्कूल खुलने वाले थे उससे पहले एक दूसरा हुआ था 87% पेरेंट्स का ये कहना था कि खुदा के लिए तलीमी इदारे खोलो, हमारी मुलाकातें खराब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं। और यूनिसेफ यूनेस्को की तो एडवाइजरी थी कि अगर एक बच्चा 6 माह आउट ऑफ स्कूल होगा उसकी अपनी। काजू साहब, ये हमने बात पहले भी की है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त डिमांड का तो मसला नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जाएं, हो सकता है जी बच्चे इस बात पे खुशियां मना रहे हैं कि छुट्टियां उनको और मिल गई हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल आप चारों से करना चाहूंगी, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन की टेस्टिंग शुरू हो गई है, अगर कल को एक रूल बनता है कि आपको कारोबार करने के लिए, बिकॉज ऐसी बात है SOPs और चीजें तो अपनी जगह, अपने अमले का या कारोबार करने वाले लोग जिनकी जो पब्लिक फेसिंग है, जिनसे लोगों की इंटरेक्शन होनी है, जैसे स्कूल है तो उनकी टीचर्स को जरूरी है कि वो वैक्सीनेट करें,
तो फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? काशिफ साहब, आपसे शुरुआत करूं अगर। अच्छा, काशिफ साहब से हमारी बात नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे अगर ये एसओपी बन गया कि तमाम लोग जो कारोबार करना चाहते हैं पब्लिक, जैसा अभी हम ट्रैवल के लिए भी तो देख रहे हैं ना कि टेस्ट कराना लाजमी है, कल को हो सकता है वो कहें कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता बैरून मुल्क। क्या कहेंगे आप अगर ऐसी कोई रूल आती है? देखिए, अगर ये करने को चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो एक आम आदमी बेयर कर सके। ये नहीं होनी चाहिए 6-7 हजार रुपए, इतने में जो है कोई भी बेचारा आम आदमी या कोई भी जो है बेचारा गरीब तबका नहीं लगा सकता। एक अमीर आदमी तो कर सकेगा, लेकिन एक गरीब आदमी, जो ज्यादातर जो लोग हैं बेचारे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कर नहीं सकेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए होगी भी उसकी नॉर्मल प्राइस रखते हैं, कोई 100-200 या जो मतलब समझ सकते हैं कोई 50 रुपए, जो कम से कम हो, जो आम आदमी बेयर कर सके, तो इंशाल्लाह सब कराएंगे और हम गवर्नमेंट के साथ। अच्छा साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त इंडिया बड़ी बातें कर रहा है, सारे मुल्क ये सोच रहे हैं कि अगर कोई कारआमद वैक्सीन आती है तो फिर अपनी खपत कितनी होगी, उनकी डिमांड कितनी होनी चाहिए, ऑर्डर्स प्री बुक किए जा रहे हैं। इस वक्त अमूमी राय आपके ख्याल में लोगों की क्या है? आपका अमला खैर मकदम करेगा, मानेगा वैक्सीनेट करवाने को, और अगर इसको रूल बना दिया गया तो आप क्या करेंगे? देखिए, रूल बना दिया गया तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी जो सेफ्टी का कंसर्न है अभी भी वो सबसे बड़ा है। कोई भी जो वैक्सीन आती है उसको एक टाइम लगता है मैच्योर होने में, उसको एक टाइम लगता है, ये नहीं होता कि वो। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरा होगा एज एन इंडिविजुअल या आपका होगा, वो होगा कि इज इट सेफ? यस, बिल्कुल सही। तो ऑब्वियसली रिजवान भाई ने सही कहा कि आवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे बढ़ के सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि ये क्या सेफ है। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आप भी सुनती है, मैं भी सुनता हूँ कि बहुत है, तो ये भी और हर शख्स के जहन में अवाम होगा। जिस तरह बीमारी बिल्कुल नहीं थी, वबा बिल्कुल नहीं थी, उसी तरह वैक्सीनेशन अभी बनाई है। जैसे कहा जाता है अमूमन कि जी इसके 10 साल का 20 साल का देखना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद किसी